नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपको स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा जे मार्च 2026 रे केमिति रहिबो राशि चक्र सप्तम राशि तुला राशि व्यक्तिविशेष मानकर शुभाशुभ राशिफल विषय विस्तृत भाव आलोचना करवा प्रतिकार सहित किंतु ता पूर्व आपण एक अनुरोध जब आप चैनल को प्रथम थर कर आसी था तो वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे थोड़ा बेल आइकन को प्रेस करूँ। तो दर्शक बंधु चलते आरंभ करवा आज आलोचना ये मार्च मसरे तुला राशि शुभाशुभ भाग्यफल। दर्शक बंधु ए तुला राशि जार अधिपति ग्रह होती शुक्र यार शुभवार बुधवार शुक्रवार घातवार गुरुवार शुभ संख्या 2 6 8 शुभ रंग धला कला। दर्शक बंधु यही मार्च मसरे कौन रहिबो गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानकर आपणक राशि बा गोचरीय स्थिति नजर पकई नवा। बृहस्पति नवम स्थान रे, शनि षष्ठ स्थान रे, राहु पंचम स्थान रे एवं केतु एकादश स्थान रे अधिष्ठान करुछंती। तो ये गोचरीय ग्रह स्थिति को नजर रखी आम यह विचार करिपरिबा जे तुला राशि जन्म होइथिबा व्यक्ति मानक पई एही मास मध्यम रहिबार संभावना अछि एवं समय समय रे मध्यम ठारू उन्नत शुभ फल आपण प्राप्त करि पारंती। आपण को निज जीवन रे चलीथिबा समस्या गुड़िक प्रति सावधानता सहित सतर्कता रखी बाकु पड़िबो एवं सतर्कतार सहित आपण को आगो को बढ़िबा को पड़िबो एवं परिस्थिति उपरे निजको नियंत्रण करने को चेष्टा करने को पड़िबो। प्रेम संपर्क पई एही मासटी समस्या रे भरपूर रहिबो एवं विवाहित व्यक्ति मानक पई मासटी अनुकूल रहिबार संभावना अछि। चाकरीजीवी मानक पई चाकरी परिवर्तन करिबा एवं सेमानक पसंदर चाकरी खोजी पाइबार सुजोग रहिबो। बेकार लोक माने चाकरी खोजिबार सुजोग मध्य प्राप्त करिवे। आपणक पसंदर स्थानांतर पाइबा पई आपणको जने उच्च पदाधिकारी सहित कथा हेबा को पड़ी पारे। पारस्परिक पारिवारिक संपर्क पई समय मध्यम रहिबार संभावना अछि। छात्र छात्री मानक अनेक बाधार सम्मुखीन होगा को पड़ी पारे। आर्थिक रूप से यही मास भल रहिबार संभावना अछि। पेट सहित जड़ित समस्या मान आपणक स्वास्थ्य उपरे प्रभाव पकाई पारे। जदि आपण विदेश यात्रा करने को चिंता करुछंती तेबे यही मासटी अनुकूल रही पारे। दर्शक बंधु जो गुरुत्वपूर्ण ग्रह मान कथा आम आलोचना करुले सर्वप्रथमे से गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानकर जदि आम व्यक्तिगत फल विषय आलोचना करवा तेबे प्रथमे देखा बृहस्पति कथा। बृहस्पति होती धन धान्यर कारक, विद्या बुद्धिर कारक, जस कीर्तिर कारक, आध्यात्मिकतावादी कारक एवं समस्त प्रकार सकारात्मक कार्यर अधिपति होती कारक होती देवगुरु बृहस्पति। ये बृहस्पति गोचरीय स्थिति अनुसार द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम एवं एकादश स्थान रे शुभ फल प्रदान करिथांती। किंतु आपणक राशि बृहस्पति नवम स्थान रे जो नवम स्थान रु आमे भाग्य विषय आलोचना करती। तेणु भाग्य घरे जदि देवगुरु बृहस्पति अधिष्ठान कले ताले आपण चिंता करंतु आपणकर जो शुभ फल आपण क्यों रेट प्राप्त करेंगे। तेणु दर्शक बंधु नवम बृहस्पति आपण अत्यंत शुभ फल प्रदायक। तेणु जेहेतु भाग्य घरे बृहस्पति तेणु भाग्य प्रत्येक क्षेत्र में आपण साथ दब। जदि आपण उचित कर्म करुथांती, जदि भल काम करुथांती, सत्कर्म करुथांती तेज निश्चित भाव में देवगुरु बृहस्पति आपण को उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे। आपण भाग्य साथ निश्चित भाव में दब। यही समय मध्य जो माने व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र अच्छा समय अत्यंत अनुकूल रहिबो। आपण आशानुरूप फल प्राप्त करें, आय करें। आपणकर पार्टनर सहित जदि आप मिसिकी व्यवसाय करुथांते तेबे तांकर साहाय्य मध्य आपण संपूर्ण रूप से प्राप्त करेंगे एवं आपणकर आय वृद्धि पाइब, व्यय ह्रास पाइब, संचय निश्चित भाव में रहिबो। एवं जदि आपण ए समय मध्य कौन शेयर मार्केट अर्थ विनियोग कर समयटी आपण शुभ फल प्रदायक रहिबो। आपण आशानुरूप लाभ प्राप्त करें। विद्यार्थी माने जो माने ए समय
ଅଧ୍ୟୟନରତ ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷକରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳପ୍ରଦାୟକ। ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାସ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୁସ୍ତକକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାତ ହେବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗୀମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟ ଶୁଭ ଫଳପ୍ରଦାୟକ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶାକୁ ଆଗ୍ରହକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶନିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ଯଦି ଆପଣ ସତ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏ ଶନି ଗୋଚରରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଶନି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ, ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ, ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅତି ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ। ଆପଣ ଉଚିତ ପଥରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବେ ଏବଂ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବାର ଅଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ଏବଂ କେତୁ ଏକାଦଶ ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ଧରଣର ଫଳ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ବା ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।